दोस्तों, अगर कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस दिन मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था। उसका दोस्त जो हमेशा मुझे ऐसे देखता जैसे आंखों में कोई बात कर रहा हो, मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया। मैं पहले ही समझ चुकी थी, क्योंकि उसकी नज़रों में हमेशा कुछ बेचैनी सी होती थी। हकीकत तो ये थी कि वो मेरे शौहर से ज़्यादा ज़हीन और खुश नज़र आता था और मेरा दिल चुपके चुपके उसकी तरफ मड़ता था। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, बहन जी, मैं साहिल हूँ। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। उसने पहली बार मुझे बहन जी कहा था और उस लफ्ज़ में एक अजीब सी बात थी। एहसास हो रहा था कि वो कुछ और ही कहना चाह रहा था, जैसे उसकी नज़र कुछ और ही बात कह रही हो। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा थोड़ा उदास बना लिया और बीमार होने का तासर दिया। आहिस्ता से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप चाहें तो मैं मरहम लगा देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस रुक गई। मैं जानती थी कि वो हकीकत में क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मेरा दिल भी तो वही चाहता था। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया। उसने मरहम निकाला और अपनी अंगली पर थोड़ा सा लगाया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर मरहम लगाना शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो गईं। उसकी अंगलियों का लम्स सीधा मेरे दिल तक पहुंच रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज़्यादा। मैंने आंखें बंद कर लें और अपने होंठों को दांतों के नीचे दबा लिया। साहिल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, लगता है मरहम अपना काम कर रहा है। इसकी मुस्कुराहट, उसकी नज़रें, सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैं खामोश थी, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर सारा जिस्म कांप रहा था। उसकी अंगली कभी नीचे चली जाती, कभी ऊपर। मैंने उसका हाथ रोकना चाहा, मगर रोक न सकी। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साहिल करीब आया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहती हो, बस एक बार कह दो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुका लें। वो मेरे मेज़ पर हाथ रखा और करीब आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला था। मेरी अंगली उसके हाथ से टकराई और मुझे लगा जैसे बिजली का झटका लगा। हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। साहिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई थी। दरवाज़ा बंद था। शौहर घर पर नहीं थे और मैं और साहिल ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहाँ से वापसी मुश्किल थी। साहिल ने मरहम मेज़ पर रखा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नज़रों में ऐसा था जैसे वो मेरे पूरे वजूद को देख रहा हो। मैं खामोश थी, बस होंठ दांतों तले दबाए हुए थे। उसने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा थोड़ा और संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रख गए। मैं एक लम्हे के लिए संभल गई, मगर अगले ही पल में मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। साहिल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या ज़्यादा? मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज़, इसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। इस रोशनी में उसका चेहरा और भी वाज़ेह लग रहा था। मैं उसकी हर हरकत को महसूस कर रही थी। वो कर रही थी। जब उसने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने आहिस्ता कहा, साहिल, और उसने फ़ौरन जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यही था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रख गया हो। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म खुद अब खुद नरम होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम कर रोकना चाहा, मगर दिल से रोक न सकी। उसने अपना चेहरा इतना करीब कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी।
میری آنکھوں کے سامنے صرف اس کا چہرہ تھا، اس کی مسکراہٹ جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو اب تو تم میری ہو۔ میں نے تھوڑا سا سر جھکا لیا اور اس لمحے میں خود کو روک نہ سکی۔ ساحل نے آہستہ کہا، بھابھی جان، شوہر کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، آپ بس آج کی رات کو یادگار بنا دو۔ میری انگلیاں اس کے ہاتھ پر پھنس گئیں اور میں بس اسے دیکھتی رہی۔ دل میں خوف بھی تھا، لیکن اس خوف سے زیادہ ایک عجیب سی خوشی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دروازہ بند تھا، گھر خاموش تھا اور میں اور ساحل ایک لکیر کے دونوں طرف تھے۔ اس لکیر کو پار کرتے ہی سب کچھ بدل جاتا۔ میں ہنستے ہوئے بس اتنا کہا، تم روکنے والے تو ہو نہیں اور میں روک پانے والی نہیں، یہی تھا۔ سیدھا جواب دیا۔ پھر دیر کس بات کی بھابھی جان؟ اور جیسے ہی اس نے مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، میرا سارا قابو ٹوٹ گیا۔ ساحل نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے پورا کمرہ گھوم گیا ہو۔ اس کا سینہ میرے بہت قریب تھا، اس کی سانس میری گردن کو چھو رہی تھی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے خود سنائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری کلائی پکڑ لی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب تو تم مجھے روک بھی نہیں سکتی بھابھی جان۔ میری آنکھیں نیچی تھیں، لیکن ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ خود بخود آ گئی۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی، بس الفاظ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ساحل نے ایک ہاتھ سے میرا دوپٹہ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے میری کمر کو ہلکے سے چھوا۔ انگلیاں تھوڑی سی چومی اور میں اس کی طرف قریب آ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ساحل بس کرو، لیکن آواز ایسی تھی جیسے روکنا نہیں بلکہ اور بلانا چاہتی ہوں۔ وہ قریب آ کر میرے کان کے پاس آہستہ آہستہ بولا، بس ایک بار قید رکھ لوں، ورنہ اب میں رکھنے والا نہیں ہوں۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں، میں نے اپنے ہونٹ دبا کر رکھے، مگر آنکھوں میں سب کچھ واضح تھا۔ کمرے میں صرف لمپ چل رہا تھا، روشنی میں اس کے چہرے کی ہر لکیر تیز نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظریں میری آنکھوں سے ہوتی ہوئی ہونٹوں پر رک گئیں۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، تمہیں سمجھنے کے لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر ساحل نے گہری سانس لی اور مجھے اور قریب کھینچ لیا۔ اب ہمارے درمیان ایک بھی فاصلہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میری کمر سے تھوڑا اوپر آ گئے اور میں نے پلکیں بند کر لیں۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ دروازہ بند، گھر خاموش اور ہم دونوں اکیلے۔ شوہر گھر پر نہیں تھے اور میں اپنے شوہر کے دوست کی بانہوں میں تھا۔ ساحل نے کہا، بھابھی جان، آج کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کیے ہوئے بس ہلکی سی آواز نکالی، جو ہونا ہے اب ہونے دو۔ اور اگلے ہی لمحے ساحل نے ایک قدم آگے بڑھایا جہاں سے وہ افسانہ مشکل تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے نازک موڑ کی عکاسی کرتی ہے جب انسان اپنے جذبات اور خواہشات کے بیچ الجھا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے فیصلے نہ صرف ہماری بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی کیسے متاثر کر سکتے ہیں۔ ہر رشتے کی اپنی ایک قدر ہوتی ہے جسے ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ آج لینے کا بڑا دل کر رہا ہے بھائی، میں بالکل بھی نہیں روں گی۔ آپ جتنی مرضی سے جھٹکے مارنا۔ موٹر سائیکل کو رات کا آخری پہر تھا، شہر کی چھتوں پر چاندنی پھیل کر سب کچھ چاندی سا کر رہی تھی۔ آمنہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر بیٹھی تھی، اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور سفید دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر رہا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کھڑا تھا، ہاتھ میں کافی کا مگ لیے، آنکھیں آمنہ پر جمائے۔ دونوں ایک دوسرے کو مہینوں سے چپکے دیکھتے تھے، بات تک نہ ہوئی تھی، مگر دل ایک دوسرے کے نام کی دھڑکن بن چکے تھے۔ آج زید نے ہمت کی، اس نے اپنا مگ نیچے رکھا، چھت کی دیوار پر چڑھا اور ایک چھلانگ میں آمنہ کی چھت پر آ گیا۔ آمنہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، شرارتی چمک تھی۔ زید نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی
ہتھیلی گرم تھی جیسے برسوں سے آمنہ کے نام کی آگ جل رہی ہو۔ تمہاری آنکھیں مجھے نیند نہیں لینے دیتی، زید نے سرگوشی کی۔ اس کی سانس آمنہ کے کان کو چھو رہی تھی۔ آمنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ زید کے کندھے پر ڈال دیا جیسے کہہ رہی ہو کہ اب یہ تمہارا بھی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے، اتنا قریب کہ ان کے دل ایک ہی تال پر دھڑکنے لگے۔ زید نے آمنہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی انگلیاں اس کے سفید کرتا کے اوپر سے اس کی کمر کی لکیر کو محسوس کر رہی تھیں، جیسے کوئی مصور اپنے کینوس کو چھو رہا ہو۔ آمنہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹوں نے زید کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ سب خواب نہ ہو، زید نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ اگر خواب ہے تو مجھے کبھی نہ جگایا جائے۔ چاندنی میں ان کے سائے ایک ہو گئے۔ زید نے آمنہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے ہونٹ اس کے ماتھے پر، پھر ناک پر، پھر گالوں پر پھسلتے گئے، ہر بوسہ جیسے کوئی وعدہ تھا۔ آمنہ کی سانس تیز ہو گئی۔ اس نے زید کا کالر پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ ان کے ہونٹ بالا آخر مل گئے، پہلے ہلکی سی چھو، پھر گہری سی بے چین سی چاہت۔ وہ بوسہ اتنا لمبا تھا کہ وقت بھی شرماتے شرماتے رک گیا۔ زید کے ہاتھ آمنہ کی پیٹھ پر پھسل رہے تھے، اس کی انگلیاں اس کی کمر کی گولائی کو چھو کر جیسے جنت کو چھو رہی ہوں۔ آمنہ نے زید کی گردن میں بازو ڈال دیے۔ اس کا جسم زید سے ایسے لگا جیسے برسوں سے اسی جگہ کا منتظر ہو۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھل رہی تھیں، دل ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، ہونٹ ایک دوسرے کو پڑھ رہے تھے۔ زید نے آمنہ کو دیوار سے لگایا، اس کا ہاتھ اس کے بالوں میں، دوسرا ہاتھ اس کی کمر کو سہارا دیے جیسے کہہ رہا ہو کہ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ آمنہ نے آنکھیں کھول کر زید کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر خوشی کے۔ میں تمہاری ہو چکی ہوں پہلے ہی دن سے، اس نے کہا۔ زید نے اس کے آنسو کو ہونٹوں سے چوم لیا۔ اور میں تمہارا، ہر سانس کے ساتھ۔ رات گہری ہوتی گئی، چاند شرماتے شرماتے چھپنے لگا، مگر دونوں کی بے چین سی محبت ابھی ابھی جاگنا شروع ہوئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے گلے لگے کھڑے رہے، جیسے پوری کائنات ان کے ارد گرد گھوم رہی ہو اور وہ بس ایک دوسرے کے ہو کر رہ گئے ہوں۔ اور کچھ نہیں، اب ان کی محبت کا سفر شروع ہوا تھا۔ ہر لمحہ ایک نیا وعدہ، ہر نظر ایک نئی چاہت، اور ہر لمس ایک نئی جنت۔ وہ رات تھی جب آسمان پر بادل بھی شرما کر ایک طرف رٹ گئے تھے۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے جانے کس کے عشق میں ڈوبا چلا جا رہا تھا، اور میں اسی چاندنی میں کھڑا اس کے گھر کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دل میں طوفان اٹھ رہے تھے، ہر دھڑک رہا تھا جیسے پہلی بار کوئی خواب حقیقت بننے والا ہو۔ پھر دروازہ کھلا اور وہ نکلی، سفید دوپٹہ سر پر ڈالے، آنکھوں میں کاجل کی لکیر ایسی کہ تلوار بھی شرما جائے، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جو میری روح تک اتر گئی۔ وہ آئی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی، جیسے کوئی پری زمین پر اتر رہی ہو، اور ہر قدم کے ساتھ میری سانس رکتی جا رہی تھی۔ جب وہ میرے سامنے آ کر رک گئی تو میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں سمندر لہریں مار رہا تھا، اور میں اس سمندر میں ڈوبنے کو تیار کھڑا تھا۔ اس نے سر جھکایا، پھر اٹھایا اور بولی، اتنا انتظار کروایا تمہیں۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ شہد بھی پگھل جائے۔ یہ کیسے تمہارے نام پر دھڑک رہا ہے؟ زید نے اس کے ہاتھ کو چوما، پھر اس کے گلے پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا، اور یہ میرا دل تمہارے لیے تو برسوں سے بے چین ہے۔ وہ دونوں چھت پر بیٹھ گئے۔ آمنہ زید کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی، اس کے بال زید کی انگلیوں میں الجھے ہوئے تھے، اور زید اس کی پیشانی پر بار بار بوسے برسا رہا تھا۔ ہوا میں سردی تھی، مگر ان کے جسم ایک دوسرے سے لگ کر گرم تھے، جیسے کوئی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی ہو۔ آمنہ نے زید کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو، میں رات کو تمہیں دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ کاش تم آ جاؤ، مجھے یوں ہی اپنے بازوؤں میں بھر لو۔ زید نے ہنستے ہوئے اس کی ناک پر انگلی رکھی، اور میں سوچتا تھا کہ تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے ساری دنیائیں قربان کر دوں۔ دونوں ہنس پڑے، پھر خاموش ہو گئے،
बस एक दूसरे को देखते रहे। आंखें बातें कर रही थीं, हाथ एक दूसरे को सहला रहे थे। जैद ने आमना को उठाया और अपनी तरफ घुमाकर उसके होंठों पर एक लंबा गहरा बूसा दिया, जैसे सारी रात की बेचैनी अब निकल रही हो। आमना ने उसके गले लगकर जवाब दिया। उसके हाथ जैद की पीठ पर फिसल। और कुछ नहीं, अब उनकी मोहब्बत का सफ़र शुरू हुआ था। हर लम्हा एक नया वादा, हर नज़र एक नई चाहत, और हर लम्स एक नई जन्नत। वो रात थी जब आसमान पर बादल भी शर्मा कर एक तरफ रट गए थे। चांद अपनी पूरी आबोताब से जाने किसके इश्क में डूबा चला जा रहा था, और मैं उसी चांदनी में खड़ा इसके घर के बाहर इसका इंतज़ार कर रहा था। दिल में तूफान उठ रहे थे, हर धड़क रहा था जैसे पहली बार कोई ख्वाब हकीकत बनने वाला हो। फिर दरवाज़ा खुला और वो निकली, सफ़ेद दुपट्टा सर पर डाले, आंखों में काजल की लकीर ऐसी कि तलवार भी शर्मा जाए, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट जो मेरी रूह तक उतर गई। वो आई आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई, जैसे कोई परी ज़मीन पर उतर रही हो, और हर कदम के साथ मेरी सांस रुकती जा रही थी। जब वो मेरे सामने आकर रुक गई तो मैंने देखा उसकी आंखों में समंदर लहरें मार रहा था, और मैं उस समंदर मैं डूबने को तैयार खड़ा था। उसने सर झुकाया, फिर उठाया और बोली, इतना इंतज़ार करवाया तुम्हें। उसकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि शहद भी पिघल जाए। मैं कुछ बोलता उससे पहले उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझ गईं, जैसे सदियों से अलग रही हूं। सर्दी थी, मगर उसके हाथ गरम, बल्कि जलते हुए। वो मुझे घर के पीछे वाले बाग में ले गई, जहां गुलाब के फूल खिले हुए थे, और हवा में महक ऐसी फैल रही थी कि नशा सा चढ़ रहा था। वहां एक झूला था। हम दोनों बैठ गए। झूला हल्की सी हल्की हिल रहा था, और हमारे दिल जोर जोर से। वो मेरे कंधे से सर लगाकर बैठी। उसके बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे, खुशबू ऐसी कि जन्नत भी जल बन जाए। मैंने आहिस्ता से मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, जानते हो मैं तुम्हें कितना याद करती थी। मैंने कुछ ना कहा, बस उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया। वो हंसी जो मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी आवाज़ बन गई। फिर उसने सर उठाया, मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें नम थीं, मगर मुस्कुराहट अब भी होठों पर थी। उसने आहिस्ता से मेरे कान में सरगोशी की, आज के बाद तुम अकेले नहीं रहोगे, मैं हूं ना। और फिर उसने अपने होंठ मेरे होठों से मिला दिए। वो चूमना नहीं था, वो रूहों का मिलन। वो लम्हा था जब वक्त रुक गया, हवा रुक गई, चांद भी शर्माकर छुप गया। सिर्फ हम दोनों थे, एक दूसरे में सिमटे हुए। उसके होंठ मेरी होठों पर, उसकी सांस मेरी सांस में, उसका दिल मेरी धड़कन में। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, इतनी मजबूती से कि अब कोई जुदाई ना हो सके। वो भी मुझसे लिपट गई। उसकी उंगलियां मेरी कमर पर, मेरे बालों में, मेरे चेहरे पर। वो बार बार मेरे होंठ चूम रही थी, हल्की हल्की, फिर जोर से, फिर आहिस्ता, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं भी उसके गले को चूम रहा था, उसकी गर्दन को, उसके कान को, उसकी आंखों को, हर जगह बस उसकी खुशबू, उसका जायका, उसका लम्स। वो सिसकी भरी आवाज़ में बोली, मुझे छोड़ना मत कभी। मैंने उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, मर भी जाऊं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम झूले पर लेट गए, वो मेरे सीने पर सर रखे, मैं उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। चांद अब दोबारा निकल आया था, जैसे हमारे इश्क को सलाम कर रहा हो। सितारे झलमल झलमल कर रहे थे, हवा हल्की हल्की चल रही थी, और हम दोनों खामोश थे, मगर हमारे दिल बातें कर रहे थे। वो अचानक उठ बैठी, मेरे ऊपर झुककर बोली, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर कितनी अधूरी थी। फिर उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और दोबारा चूमने लगी, इस बार ज्यादा शिद्दत से, ज्यादा जुनून से। उसके हाथ मेरे सीने पर, मेरी कमर पर,
میرے جسم کے ہر حصے کو چھو رہے تھے اور میں اسے اپنے اندر سمو لینا چاہتا تھا۔ ہمارے جسم ایک دوسرے سے لپٹے، ہماری سانسیں ایک دوسرے میں گڈمڈ، ہمارے دل ایک ہی تال میں دھڑک رہے تھے۔ وہ میرے کان میں بولی، آج رات ہماری ہے، صرف ہماری۔ اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو اس قدر پیار دیا کہ الفاظ ناکافی ہو گئے۔ اس کی ہر سسکی، ہر آہ، ہر لمس میرے اندر اترتا گیا۔ میں اس کے جسم کی ہر لکیر کو چوم رہا تھا۔ وہ میرے جسم پر اپنے ہونٹ پھیر رہی تھی۔ ہمارے عشق کی آگ میں ہم دونوں جل رہے تھے، مگر جلنا بھی اتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بار بار میرا نام لے رہی تھی، میں اس کا نام۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہو چکے تھے، روحن، جسمن، دلن۔ پھر جب صبح کی پہلی کرن آئی تو ہم اب بھی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ وہ میرے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے، ہونٹوں پر اب بھی وہی مسکراہٹ۔ میں اسے دیکھتا رہا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دل میں وعدہ کیا کہ یہ عشق اب ہمیشہ رہے گا، موت بھی ہمیں جدا نہ کر سکے گی۔ اب کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ رات نہیں، یہ تو زندگی بھر کا خواب تھا جو حقیقت بن گیا تھا۔ میرا نام ساما ہے۔ میری عمر 40 سال ہے اور میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میری شادی اس وقت ہوئی جب میں صرف 24 سال کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے کی ماں بنایا، مگر جب بھی میں آج بھی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے جیسے وقت نے میرے حسن کو اور نکھار دیا ہو۔ میں خود کو سمارٹ اور باوقار سمجھتی ہوں۔ میرے لمبے بال، آنکھوں میں کجری کی لکیریں اور رنگت کا سفید پن اکثر لوگوں کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں۔ اکثر محلے کی خواتین مجھ سے کہتی ہیں کہ ساما، تم پر تو شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا، مگر دل جانتا تھا کہ حقیقت کچھ اور تھی۔ میرا شوہر انجینئر ہے، اس کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو چکا تھا۔ نوکری اچھی تھی، مگر پریشانی یہ تھی کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن گھر آتے، اور جب آتے تو سارا دن آرام کرتے، کھانے پینے کی فرمائش کرتے اور پھر تھکن کا بہانہ۔ میں دل ہی دل میں جلتی رہتی، مگر وہ میرے جذبات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ شروع میں نے صبر کیا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا، مگر جب دل خالی ہو تو انسان کچھ نہ کچھ تلاش کر لیتا ہے۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا۔ میرا بیٹا دوپہر میں دودھ پی کر سو رہا تھا اور میں بھی ٹی وی دیکھتے ہوئے کچھ دیر کی نیند میں ڈوب گئی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے کے پیچھے سے آواز دی، باہر کون ہے؟ باہر سے مردانہ آواز آئی، بی بی قالین خریدنا ہے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو ایک مضبوط جسامت والا پٹھان کھڑا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی۔ وہ پسینے میں شرابور ہاتھ میں 2-3 قالین تھامے کھڑا تھا۔ گرمی کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا، بھائی اندر آ جاؤ، اور وہ قالین اٹھائے اندر آیا اور سہ نے آ کر قالین زمین پر رکھ دیے۔ میں نے دروازے کے کنارے سے باہر دیکھا، پوری گلی سنسان تھی۔ فوراً دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اسے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہاں بیٹھ جاؤ، اور وہ خاموشی سے بیٹھ گیا اور بولا، بی بی تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ میں کچن گئی اور پانی کی بوتل لے کر سامنے رکھ دی۔ اس نے ایک سانس میں گلاس ختم کیا اور ساتھ ہی مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری روح کے اندر جھانک رہا ہو۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جھک کر قالین دیکھنے لگی، مگر اس کی نظریں مسلسل میرے جسم پر تھیں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اتنی گرمی میں تم یہ سب اٹھا کر گھومتے ہو، بڑی ہمت ہے تمہاری۔ وہ تھوڑا سا شرما کر آہستہ سے بولا، ہمت بھی ہے بی بی، مگر کبھی کبھی انسان کو صرف روزی کے لیے سب کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھا۔ سخت اور مضبوط ہاتھ تھے، ایسے لگتا تھا کہ اگر یہ ہاتھ کسی عورت کو چھو لے تو کانپ جائے۔ اچانک اس نے پوچھا، بی بی آپ اکیلی رہتی ہیں؟ اس کے سوال نے دل خوش کر دیا۔ میں نے کہا، ہاں اکثر اکیلی رہتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، اور اس کی مسکراہٹ میں عجیب جرأت تھی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ فضا میں کوئی اندیکھا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے قریب جا کر قالین کو چھوا اور کہا، یہ والا اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے بھی ہاتھ بڑھایا اور قالین پکڑا۔ پہلی بار ہماری انگلیاں ایک دوسرے کو چھو رہی تھیں۔ مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا، مگر دل میں جو ہلچل تھی وہ بڑھ چکی تھی۔ وہ بولا، بیوی آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میری ہمت بڑھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہاں وہی جو ایک عورت چاہتی ہے، اور ایک مرد بھی۔ اس کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک الفاٹے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
दिल कांप रहा था मगर जिस्म रुकने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, पहले तुम नहा लो, पसीने की बदबू आ रही है। वो मुस्करा कर बोला, हो सलोआना कहाँ है? मैंने इशारे से बताया। वो अंदर गया। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई, स्प्रे किया, पर्दे खींचे और बिस्तर के कोने पर बैठ गई। दिल धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और वो तौलिया लपेटे कमरे में दाखिल हुआ। इसका चौड़ा सीना देखकर मैं हैरान रह गई, जैसे कोई पहाड़ी शेर मेरे सामने खड़ा हो। वो मुस्कुराते हुए बिस्तर पर बैठ गया। दिल चाह रहा था कि आंखें बंद कर लूं और लम्हे को रोक दूं। बस यही वो लम्हा था जिसने मेरी कहानी का रुख बदल दिया, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगले दिन दोपहर का वक्त था। गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी और गिल्ली मुकम्मल तौर पर सुनसान थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद वो आए आ नहीं। पिछले दिन का वाकया मेरे दिल और दिमाग में छा गया था। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि एक अजनबी के साथ मेरा दिल इस हद तक लग जाएगा। दिल में एक अजीब कशमकश थी, जज्बात की एक लहर थी जो मेरी जिंदगी के खाली हिस्से को भर रही थी। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फौरन दरवाज़ा खोला तो सामने वही पठान मौजूद था। आज उसकी नज़र में कुछ और पुख्तगी और एतमाद था। इसके हाथ में कालीन थे मगर आंखों में एक और खेल नज़र आ रहा था। वो मुस्करा कर अंदर आया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ देखा। वो मेरी तरफ देख रहा था और मैं अंदर ही अंदर हल्की लज्जत महसूस कर रही थी। इसने बोला, बीबी जी, आपका इंतज़ार था। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और मुझे भी तुम्हारा इंतज़ार था। मेरी आवाज़ में लर्जिश थी मगर दिल खुशी से भर गया था। वो कालीन एक तरफ रख कर मेरे करीब आ बैठा। इसकी कुर्बत से फ़िज़ा में वही कशिश दोबारा फैल गई। मैंने हिम्मत करके कहा, कल जो हुआ वो सब मेरा राज है, किसी को ना बताओ। और वो मुस्करा दिया और मैंने दिल में सुकून महसूस किया। कुछ लम्हे हम खामोश रहे, फिर वो बोला, आपकी आंखों में एक जादू है। मैंने नज़रें झुका लें मगर दिल अंदर से खुश था। इसने फिर मेरा हाथ थाम लिया। इस बार मैंने हाथ नहीं खींचा। ऐसा लगा जैसे हमारे दरमियान एक नया रिश्ता कायम हो गया हो। मेरी सांसें तेज थीं मगर दिल चाह रहा था कि ये लम्हा कभी ख़त्म ना हो। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम जानते हो कि मेरा शौहर हफ्ते में सिर्फ एक दिन आता है, बाकी दिन मैं तन्हा रहती हूँ। इसने धीरे से कहा, बाकी दिन की तमाम तन्हाई अब मेरी है। आपका दिल अधूरा नहीं रहेगा। इसकी बात ने मेरी अंदर की पनाह और जज्बात को जगा दिया। कमरे में इतनी खामोशी थी कि हमारी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक मेरा बच्चा जागा। मैं फौरन कमरे से बाहर आई। बच्चा रो रहा था। मैंने इसे गोद में उठाया और दूध पिलाया। वो पठान कमरे से बाहर खड़ा खामोश रहा, फासले पर बैठ गया। इसकी खामोशी और बर्दाश्त ने मेरे दिल में नर्म जज्बे पैदा कर दिए। बच्चा सो गया तो मैं दोबारा इसके पास आई। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब ये लम्हे सिर्फ हमारे हैं। वो आहिस्ता से बोला, बीबी, राज छुपाना मुश्किल होता है मगर आपकी आंखों ने मुझे सब सिखा दिया। अब ये रास्ता तय हो चुका है। मैं खामोश रही मगर दिल से बात मान चुकी थी। मुझे मालूम था कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। वो दिन ख़त्म हुआ। इसने जाते हुए कहा, कल फिर आऊँगा। मैं दरवाज़ा बंद करके देर तक इसके बारे में सोचती रही। दिल चाह रहा था कि कल का दिन और भी दिलचस्प और ख़तरनाक हो। अगले दिन भी वो आया। कहने लगा, बीबी, आज आपका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे इंतज़ार ने रोशनी बढ़ा दी हो। मैं इसकी बात सुनकर शर्मा गई मगर दिल में खुशी की लहर थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वो बोला, बीबी जी, लगता है आज हमारे राज और गहरे होने वाले हैं। मैंने नज़रें झुकाकर कहा, हाँ, मगर अगर किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा? मैं इसके करीब जाकर बैठ गई। इसने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया। लम्हा ऐसा था कि अल्फाज भी कम पड़ रहे थे। कुछ दिन इसी तरह गुजरते रहे। वो रोज़ आता, कभी बातों में वक्त गुजरता, कभी लंबे और राजदार लम्हों में। मेरा दिल हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा इसकी तरफ माइल होता गया। मगर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो अजनबी आया मगर अकेला नहीं। उसके साथ दो और मर्द भी थे। वो बोला, बीवी, ये मेरे दोस्त हैं, आज ये भी मेरे साथ हैं। मैं घबरा गई और कहा, ये सब क्यों? वो मुस्करा कर बोला, बीबी, फिक्र ना करें, अगर आपको ये पसंद ना आए तो मैं अकेला आऊँगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, नहीं, ये दरवाज़ा सबके लिए बंद है। अब सिर्फ तुम अकेले आओगे। वो सर झुकाकर बोला, बीबी, आपकी बात मेरे सर आंखों पर आ। मगर इस दिन के बाद मेरे दिल में कुछ टूट चुका था। हमारा राज सिर्फ हमारा था और ख़तरे की हदें छू चुकी थीं।
मैंने फैसला किया कि ये सिलसिला अब ख़त्म करना होगा। अगले दिन जब वो आया तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। वो बार बार दस्तक देता रहा, आवाज़ें लगाता रहा, मगर मैं खामोश रही। कई दिन वो आता रहा मगर मैंने कभी दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार एक दिन वो आना बंद हो गया। वक्त गुजरता रहा और कुछ महीनों बाद मेरे शौहर का तबादला पहली जगह पर हो गया। हम वहाँ शिफ्ट हो गए। मैंने कभी दोबारा इस अजनबी को नहीं देखा। वक्त गुजरता रहा और मैं नए शहर में अपने शौहर के साथ बस चुकी थी। पुराने वाक़यात के असरात दिल और दिमाग में छाए हुए थे और कभी कभी वो अजनबी याद आ जाता जिसने मेरी ज़िंदगी में खामोश तूफ़ान बर्पा किया था। हर दिन मुझे इसका मंज़र याद आता, इसकी नज़रें, इसकी क़ुर्बत और वो लम्हात जो दिल के अंदर छुपे जज्बात को जगा देते। कभी कभी दिल चाहता कि मैं उन सब को भुला दूं, मगर यादें और अंदरूनी ख्वाहिशात रुकने का नाम नहीं लेती थी। मैंने फैसला किया कि ज़िंदगी को नए अंदाज से जिया जाए, लेकिन दिल के गोशे में खालीपन अब भी मौजूद था। अपने बेटे की हंसी और खेल, घर की खामोशी, सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर दिल की अंदरूनी दुनिया में एक शोर मच रहा था। मैंने अपने आप से वदा किया कि मैं अपनी इज्जत और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी और कभी भी किसी के जबरा ख्वाहिश के आगे खुद को कमज़ोर नहीं होने दूंगी। एक दिन शाम के वक्त मैं अपने बेटे के साथ पार्क में थी। सूरज गुरूब हो रहा था और हवा में हल्की सर्दी थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद ज़िंदगी दोबारा मामूल पर आ जाए, मगर दिल के अंदर एक खालीपन और दिलचस्पी का मिला जला एहसास मौजूद था। अचानक मेरी नज़र एक अजनबी की तरफ गई, वही पठान, मगर अकेला नहीं। इसके साथ एक नौजवान भी था जो उसका दोस्त मालूम होता था। दिल धड़कने लगा। मैं फौरन बेटे का हाथ पकड़कर दूर हो गई, मगर अंदरूनी तजस्सुस और खौफ की कशमकश बढ़ रही थी। वो करीब आया और बोला, बीबी फिक्र न करे, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, अब ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है। मगर वो बोला, बीबी मैं नहीं आया कि आपको परेशान करूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो दिन, वो लम्हे सब आपके फ़ैसले और जज्बात का एहतराम करते हैं। इसकी बात ने मेरे दिल को सुकून दिया और मैंने महसूस किया कि वो अब सिर्फ एक इंसान है जिसने ज़िंदगी के तजुर्बात से सबक सीखा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं और वो हमें अपने फ़ैसले मजबूत करने का मौका देते हैं। वो लम्हे जिन्होंने मुझे जज्बाती तौर पर उलझा दिया, अब एक सबक बन गए थे। मैंने अपने दिल में फ़ैसला किया कि मैं अब अपने शौहर की मोहब्बत, अपने बच्चे की खुशी और अपनी इज़्ज़त व वक़ार के लिए ख़ुद को मुकम्मल तौर पर वक्फ़ करूँगी। पिछले दिनों की यादें, अजनबी की नज़रें, इसकी क़ुर्बत और कशिश सब एक अजीब एहसास पैदा कर रही थी, मगर मैंने खुद को संभाला और अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश की। मैंने सोचा कि ज़िंदगी में कुछ तजुर्बात ऐसे आते हैं जो हमें अपनी ताकत और हुदूद का एहसास दिलाते हैं। मैंने ये समझ लिया कि सही फ़ैसला और मजबूत इरादा ही इंसान को महफूज रखता है। नए शहर की ज़िंदगी में मैंने खुद को मसरूफ़ रखा। बच्चे की परवरिश, घर के काम और शौहर के साथ ताल्लुकात की मुरम्मत में मसरूफ़ रहकर मैंने दिल को पुरसुकून रखने की कोशिश की। मगर कभी कभी रात के वक्त जब बेटा सो जाता, मैं खिड़की से बाहर देखती और पुराने दिनों की यादों में खो जाती। दिल चाहता कि मैं उन लम्हों को दोबारा जिया सकूं, मगर अक्ल कहती कि वो दिन ख़त्म हो चुके हैं। कुछ माह बाद मेरे शौहर के काम की जिम्मेदारियों में तब्दीली आई और हमें ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारने का मौका मिला। मैंने महसूस किया कि वाकई ज़िंदगी का असल सुकून और खुशी अपने ख़ानदान के साथ है। बचपन की यादें, बच्चे की हंसी, शौहर की मोहब्बत, ये सब मिलकर एक महफूज और खुशगवार माहौल बनाते हैं। मैंने अपने आप से कहा कि अब वो अजनबी सिर्फ एक याद है, एक सबक है और कोई ख़तरा नहीं। फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि दिल की पुरानी ख्वाहिशात भी मिट रही है। वो अजनबी जिसने मेरी ज़िंदगी में शदीद जज्बात और कशिश पैदा की थी, अब सिर्फ एक कहानी बन चुका था। मैंने अपने दिल को समझाया कि इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात और जज्बात छुपे होते हैं वो वक्त के साथ सामने आ जाते हैं, मगर सही फ़ैसला और मजबूत इरादा ही इंसान को महफूज रखता है। मेरी ज़िंदगी ने नया रुख इख्तियार किया। मैं अपने बेटे के साथ खुश थी, शौहर की मोहब्बत में महव थी और अपने आप को दोबारा से पा रही थी। वो लम्हे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में हरारत पैदा की, अब सिर्फ एक याद बन चुके थे। मैंने सीखा कि मजबूती, इज़्ज़त और ख़ानदान की मोहब्बत ही हकीकी सुकून और खुशी देते हैं। मैंने अपने आप को नए सिरे से मजबूत बनाया, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से किए और ख़ुद को इज़्ज़त व वक़ार के साथ जीना सीखा। दिल के अंदर बाकी रह जाने वाली वो कशिश और तजस्सुस अब यादों का हिस्सा थी, मगर मेरी ज़िंदगी पर असर नहीं डाल सकती थी।
मैंने समझा कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, मगर हौसला और शऊर के साथ ही हम सही रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अब मैं अपने घर के अंदर अपने बेटे के साथ और अपने शौहर की मोहब्बत में खुशी से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। वो लम्हे जो कभी मेरे दिल में जज्बाती तूफान ले आए थे, अब सिर्फ एक सबक और याद बन चुके हैं। मैंने सीखा कि हकीकी खुशी अपने प्यारों, अपने ख़ानदान और अपने फ़ैसलों के एहतराम में है। मेरी ज़िंदगी के ये दिन, ये तजुर्बात और ये सबक हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं अब पुरसुकून हूँ, अपने ख़ानदान के दरमियान मजबूत हूँ और अपने आप पर फ़ख्र करती हूँ। वो अजनबी जिसने मेरी ज़िंदगी में शिद्दत पैदा की, अब सिर्फ एक याद है। मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी को एक नई रोशनी दी और दिल के अंदर बाकी रह जाने वाले जज्बात को सुकून बख्शा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो याद रखें कि हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी जज्बात और ख्वाहिशात हमें धकेलते हैं, मगर मजबूती, इज़्ज़त और सही फैसला ही हमें हकीकी सुकून देते हैं। यही सबक सामा की ज़िंदगी ने हमें दिया है। अब मेरी ज़िंदगी एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। दिल के अंदर पिछले जज्बात और यादें महफूज हैं, मगर मेरी तवज्जो, मोहब्बत और खुशी अब अपने ख़ानदान और अपने दिल की हिफाजत में मरकूज़ है। मैंने समझा कि ज़िंदगी में कभी भी जो कुछ भी होता है वो हमें मजबूत बनाने के लिए होता है, और हर सबक हमें अपनी ताकत और हदों का एहसास दिलाता है।